Короче, мы очам гапшниндим Дина, насчет тому видео катишури калагим. Очам гуфтан-ки ягон видео дига напишут, либо у меня будут проблемы. И мне теперь нужно все свои видео удалить. Просто я могу в том, что хали дает, задастаки, чхе огушти мадам, вообще до старом фикр на мадастаки, чко мекнем дальше бы ами одамики, да дырни ами одам, хидма ёфтам. Иханаки хези, як кори хона якуни, як тобаги, як худоги, факат хурдан, факат ами эзмаги кадан, конечно, афта бин уже чанг кади афта, нами хунжад уже ами ойнаба. Hami çizera ki maksat tı astahti dil dus budori. Ras ki tı odami ra ki tı ra dus medora. İnim xali me partoy. Салом алейкум бачаҳо. Проекти нав сарзават кардагим бо номи Шухак. Якуми меҳмони мо чӣ шумо медонед ҷонон. Хуш омадем ба барномаи мо. Чубак и қавдам кади салом кади мада накади. Салом алейкум гуфтум. Ва алейкум салом. Хуш омадем ба барномаи мо. Раҳмат ки рад накади барномамона. Ва дар ин барнома фақат чӣ мебинем дар рӯи сал ҷои карокачаи содагӣ ҳоҷи ҷонон аяк лав мегирад ки кадомеша мегирад чӣ чизе ки даво биёяд призиш 20 сомон наёҷад 10 тай ва ҳамон кора иҷро мекунад. Вали беста ма бояд ҳамаша бигирам. Ай ҳамё кадомеша меги бояд ҳамаша ту ҷавоб чи. Яъне ки любой ча сар кадар. Любой ча сар кад. Аз дасти росак. Инак, шарти якум галтид. Чорный срашер балавси кудаки. Чорный срашер балавси кудаки. Ма якумски шер намедонам. Хай чи балави кудаки чи медонем чорный срагар ки кори. Ма вообще лавзи кудаки кати гав знамет ол соф. Значит якумски нашид айди сомон. Монда. Монди. Дим шакшо. Ину ихтар мекунам шудаги ман. Шарти дуюми мо. Шарти дуюми мо. Чи буда? 15 секунд хандаи маҷбурӣ. Ана инашо ман мекунам. Ҳисоб мекуним? Як. Рафтем. Ой. Боже мой, какая шар. Ой, напасом гирифте. Даста тагир охи мисад реакция та як бор дигар. Ҳам ахирам. Амшо дар ин саъата чӣ сомон ҳисоб мекунӣ? Не, ахирам шаб. хабси мадина аз чанд гап шунидам барои хандам. Инаш иҷро шуд. Бале. Дальше. Хаб я ин тарафам гирама. Эники беники ери варилики энби. Ана ин. Ягон киноста занг зада гизала кунед. Бе телефон. Кия занг зада? Медонам кия занг зада. Астахти дил габзам. Просмотр дар кора это. Ҳамон чиз. Биё. Шайха занг зада. Хаб как. Кисма громко само. Ако бетира ме листа. Аки даҷи худо? Гап зада метавонед ми? Аки даҷи худо? Чанд видеое ки дар каналотон доред метавонед ҳамаша удалит кунед қатима катори? Ҳа, аки даҷи худо? Ҳа, аки даҷи худо? Короче, мы очам гап шунидим Дина, насчет тому видео катишури калагим. Очам гуфтан ки ягон видео дига напишут, либо у меня будут проблемы. И мне теперь нужно все свои видео удалить.
من فهمیدم شما دیگراشو چند ویدیو کتی من دارید همه شو удалить کنید удалить کنید ویدیوی من گفتم все равно акида хайч гап не акида ҷи худо ва ҳамаш уже срок год нестиш гузашт акида ҷи худо это шарт был ягон чизатонро занг зада гизала кунед я никогда этого вам не скажу я вас никогда не предам хай ты чурак магир телефон плюс ва дальше ва дар суратҳисоби ман 40 сомон аст инак изхори мухаббат бо гирья ҳозишто ман ягон каса давидум биёрам ягон каса нет ман настоящий кунам настоящий кун реакция кун худ ман ралик бигирам навик бигирам ба инҷаша буридаташ то ман ёпичкам барои кунам серьёзно гирья намекунам ман просто зиқ гап мезанам вот ты дизлаги чтобы да нами шабайкой нами шаб худаш аз чӣ иборат аст аз моҳтоб ва ситораҳо ино моҳтоб ай осмон канда намешавад ягон бор дидагие ки шав осмон бе моҳтоб боша ё ин ки ситорора анак ту тасаввур ки ман чӣ хид ман бе ту ҳис мекунам хиёл ки ма ҳамо моҳтобимо то осмони ман чӣ хид ман айт мекунам якумаш не ман оз соф шайтонӣ накардастам просто ман гуфтам шитонку хеле дар ёдам задастае ки чӣ хеле оғӯшти ба мадам охи ба пешеда сарам фикр наомадастае ки ман чӣ кор мекунам даш бе ҳамин одаме ки дар дурини ҳамин одам хид ман ёфтам не ту метавонӣ допустим танҳо ҳазору якта манам мумкин ҳазору якта айтуда беҳтарша биёрам лекин ин қадар вақтша ин вақт ман дар якдигарӣ сарф карда оз бихезем якдигарӣ ман просто ҳамин вақт ҷони ширин ҷони дилам дигаву дига инҷата хӯрам ва инҷата хӯрам я просто пага дига на ту мада занг зани на ма туда на ма тура бишиносам на ту мара майли хай допустим мо ёшигӣ бигем мо о қадар бигем хай мешавад любое приключение дар зиндагӣ мешавад не ки дилит ба ҳамин вақта намесӯзад ки инами қадар вақт инами қадар чиза гузашта якҷоя буда ба инами ҳозир просто барои ягон мелочь чида а якдигарӣ отказ кунӣ агар не офарини падару модари ту офарини падару модари ман ки инами қадар сол ҳамин қадар кӯдакҳоро ту фикр мекунӣ ки ягонташон бе мушкилӣ бе амхари чизо гузаронда буданд дар ҳамин қадар сола не просто ваё метавонанд якдигарашона дӯст доштан хеле зима ту да худо надода ҳамин чизеро ки мақсад ту аз таҳти дил дӯст бидорӣ раз ки ту одамеро ки тура дӯст медорад инам хеле мепартоӣ ба худо тура хоҳӣ нахоҳӣ мезана ки ту мара партоӣ рафтем натонистам натонистам я серьезно говорю ну не могу я вот просто лица твоих весёлый был охе ман наметавонам дар зиндагӣ хеле зифшуда метавонам бачако 20 сомон минус кани кадомеша нагузаштам ина нагузаштаму ина лаванги худа ту лаванги ина нагузаштам хай 40 сомон дорам чӣ хай чиз не хочу ҳарф задӣ не хочу не инак асалчо навбати шарти шашуми мо биёр фака биёр дам кардани фак то кафидан факани 20 сомон плюс дамар сурх
یا بسم الله رفتم اشما هر یه پفاک را گرفتم بالا میخوره خليني اخاب چرتی دست تایالابم بگاشه از ببینی که پفاک نمانه دام کفیدم شکوفاک از کلون اینا نشیده سریع اول کلون یک اوریژینال نداره؟ نه همون را لواد قطعه نشد از چشت بعد اندونات بگاشه پوف که درو تمام رفتیم دیخه این تا یک میسن جافی Baxılıb çirtidə sər Çidim şaujay Ya gözüme kaçtı böyle şey ooo Raftim Bir şamam تا آخر کفیده است بخدا بزید Ay میکفم sahne kafa Dina kafa ها این رفته بله چقدر دار یک دو چیکار کردم میگم شیطان؟ Hiç mi شیطان خودم بیا خودم به یادم می ترسیم با خدا Ey vay öyle damştaki نیست نه می ترسیم Hiç kadar bekle اگر ظریف چه چی؟ Vazir falan Neyse diyoruz yani بله می ترسم پیش شروع با خودم قدر چیز کفر Ne ولی یک برابر دیگه هم خطر میشه بازی چند سامان داری؟ 40 سامان؟ 60 دینا همین کرد بخدا کرد بکفر لا سرخیر آن که دیگه کنه حاضی جانان 60 سامان دارد فقط نتونست کفانده مینوس 20 سامان شد و دلش میریم چی نیسته گه؟
چشمانی بسته 5 قاشق میتونم من چند قاشق بود؟ نسازی بچه‌ها از می‌بینیم که جلوه تا چخه با چشمای پوشیده جانان میخوره 5 قاشقچه رفتیم با مزه بود بله خیلی جاش در یک چیزی دیگه هست ایو داش این ارشد نوبتی 30 ثانیه خود رو در گمنت جمع کنند. فقط خوردن باشد تو با این خنه که خیزی یک کاری خانه کنی یک توبه گویی یک خدا گویی فقط خوردن فقط همین ازمگی کردن کنیش افته بین اوزو چند کردی افته نمیه کنجد اوزو همه اوینه با خیلی نده پرسیم خیلی بلوگر شیدی فایده چی؟ بگو بجده درون انا دیدی؟ انا خیلی خواب میکنی برای که فایده نیست این قدر نغمه ها کردی این قدر برنامه کردی کنی فایده است گم زکویا بگو یا تا فایده شد بگو کنی کنی چی خواب کردی؟ نیست برای اون خواب کردستی ایزا میکشی تا یک کارات فهمیدی؟ بر وقتتر فکر کردن در کار بود این خیلی که مایمون بازی کنی و حاضرکوش چه کاره نمیتونم گفتم خودت درانی خوب میشد انم خیلی تو هم با امید میشه تو با امید میشه میکنی گفتم چه میکنی انم خیلی عذاب کش یک دنیا پدش پیر میشی یک 50 تا پیشک گیر خوند با پیشک باشه همه تو بر این کمپیرهای اروس هم خری میکنن کنیش ناخی تو با زندگی شیرین در کار نیست در کار نیست تو خودت باشه زیرا من خولی کردم اینجا و اونشو سپراشتی باید اینک 1 2 3 اینک شرط نوبتی ما 2 قوطیچه دیگر داره همگی همگی 10 قوطیچه از 5 تاش از عهده 5 تاش برآمدم و از 3 تاش نتوانستم برآمدم اینک 2 قوطیچه اخیران ما در اینجا خیلی چونچخچه در دومش آورد که این قوطیچه کمتر خینده هردش خیلی میبینیم که چیه در اینجا باید استرستش نکنم اینک شرط نهمی ما سی سکوند رقص با گیجده و گیجده را کی میخونه با من هم میدونم شد گیجده و هم خیلی در جوش تگیم یار یارانه اولش خیلی یارانه بعد گیجده و 5 سکوندش گذشت شد 1 2 تو حساب کن بکار چی 1 2 3 یار یارانه خیلی یک سال این با فهمونده بودم
از ایستا منم میکنم ایستا نمی یک قدم میگم چیکار بگیرم یار یار یارانه просмотр بیا جانانه یار یار یارانه просмотр بیا جانانه گیجدو دو گیجدو گیشت گیجدو دو گیجدو گیشت الا گیجدو دو گیجدو گیشت گیجدو هم قبیگم گیجدو گیشت گیجدو دو گیجدو گیشت نگم گیجدو دو گیجدلا چه خریش میگم از سیستم پروندیم اینک قوطی چای آخرانی ما یعنی شرطی دهمی ما دا 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 دام دا 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 دام تو جینی می؟ ده پرسیدن یکی ما ده هایی ما بخدا ایجاگا خستان ده عذاب میکشمه بچه حالا ایستما چند سال کار کرده گیموزی؟ 120 تومان تو خوریه اینشا خودت با من راه پولی میکنی از عهده ده پیسیدن ما ده حیاتون نبرومده بودم و نمیبروم یک دیگه مخصوص نایدی خیلی بچین چوه؟ یک دیگه مخصوص نایدی خیلی بچین وقتی برنامه کنیم اما همین برنامه جنبش میکنیم زواد نبید برسون یک اپیسوز گفتنی بودم ایشو سونه کوی در پریسی من نمیتونم نه نمیتونم لبا نمیتونم تا بینیم و رسم به خدا نه خدا زبان من نمیتونم